شفاعة صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلى عليه وسلم تسليما صلى وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلى عليه وسلم تسليما صلى وسلم وبارك عليه وعلى صلى على محمد أشراف بدر الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم يده إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الورى منطق وصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد من بالصفا والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد اجمع من شمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما كنت أواق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد ومن بهدي النبي توسق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل قريب همنا يهون باسمك يا حبيب يا الله يا عظيم أنت العظيم قد سلام بهما
الحسود سيف الإله ابن الهدي يا الله أنت العظيم وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه والواضح برهانه المبصور بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة العزل بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما زال هذا المن الذي ذكر به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم ببراز تكريم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى في عالم كرسي الواسع تجليها قضابا لشر ضيب القريب والشاسع فله الحمد الذي لك نحصر أفراره بتعداد ولا يمل تقراره بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سن تصر في قلب منيب إلا من صواب فضل الله على هذا الجميل يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومن الكون بهجة قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى لحظة الأجر بمجدلت مباشرا كاملا وهو من فوق ما قد رجفت بشؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزل ووصف اللسان ويحار بتقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاز بهذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان
تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، ويبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل بالمستنصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها وصل عليه به، صلاة يتصل بها وصل عليه به، صلاة يتصل بها وصل عليه به، وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكرمه وتفيأوا لنال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قمر سيدنا النبي قمر
صل وسلم وبارك على آله. ومن عنكت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة فالكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عدم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. خضر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين ترضى وضعها بالحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب، وأمطار الوجود الإلهي على من الوجود تسيد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعت. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت جناحها المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تعنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السباق المقبول. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فتلقت الذي رتب الله على هدر وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور المعمول
وبرز الحامد المحمود وجعل لله بالتعظيم السجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا ربنا صل على من حل في خير البقاع والسبيل الستر علينا يا مجيبا كلنا. طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون قناع. طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. على عشق الجمال طلع الله اتباع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع. طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أسرد الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن نظم الفكر من درس بالمحمدة وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أيجعل سعيه في مشكورا وفلي في محمودا يطب عملي في العمل المقبول وتوجهي في توجه خالصة الوسيلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العمل الظاهرة ولا بزيت تحت رحبت وشوها من فيلة الغامرة نتجو إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهب لك والمخصص بالشرف الفخر
في كل موت مواطن قرب مظهر قاسم أمدادك في بارك وساكت إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المهبول الخالص المخصوص منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاج النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك ولهذا الهجرة آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا في منياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين ولهديك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وجنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين. اشفعنا يا رسول الله. أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن أسر هذا الهب ووزر ووله وظاهر وأم بركاته والشريف وجد أولادنا ووالدنا وأهل قتلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن في جميع الجهات، وأدم راية دين القويم في جميع قطر منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة، وأشف لما كتبت المكروبين، واقضي يا الله دون المدينين، واغفر يا الله للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وصوت الأدلاء بولة الحق في جميع النواحي والأقطار، والمتأيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي فنحسن العسل من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي فنحسن العسل من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي فنحسن العسل من جميع البلايا، وفرس المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وسرك في خدمة القائمين، وإذا توفتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين، وختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib dan para syarifah dimanapun mereka berada, yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus al-mukarram Guru Muhammad Hanafi dari Gunung Raja, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Yang kami muliakan Ayahanda Guru Samidi, pimpinan Majelis Ta'lim Darul Muttaqin. Yang terhormat para pejabat pemerintah Kabupaten Katingan, yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat serta tamu undangan yang sama-sama mengharap rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir di rumah Bapak Topo ini dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan acara ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan meridhoi amal kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Selanjutnya ulun selaku pembawa acara sekaligus mewakili tuan rumah banyak-banyak mengucapkan ampun dan maaf jika dalam acara ini ada terdapat kesalahan atau kekhilafan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati para tamu undangan, karena hanya inilah yang dapat kami laksanakan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu ulun sebutkan susunan acara pada malam ini. Pertama pembukaan, kedua kalam ilahi, ketiga ceramah agama, keempat doa, kelima penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca umur Quran suratul Fatihah. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kemudian kita memasuki acara yang kedua yaitu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Arsyad. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا الكافرين والمنافقين وجعلهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Muhammad Arsyad yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama. Untuk itu kami mintakan kepada Al-Mukarram Guru Muhammad Hanafi untuk menyampaikan ceramah agama.
Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin, radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an akthara min dhikrih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syaraif, durriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para tuan guru, para pengasuh pondok pesantren, pengasuh madrasah, para pengajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pejabat pemerintah, para rombongan maulid, panitia pelaksana, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ulun tidak bisa menyebutkan nama buhan pian satu persatu tanpa mengurangi adab dan rasa hormat ulun kepada bubuhan pian. Kita berdoa semoga para habaib kita, syaraif kita, guru-guru kita, semoga mereka disehatkan, panjang umur, dimudahkan segala urusan sekeluarga, dan kabul segala hajat mereka dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat, rahmat serta anugerah yang selalu, setiap hari, setiap detik, bahkan setiap waktu selalu hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan sampai pada malam hari ini kita berjumpa, bertemu, bertatap muka dengan kesempatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Kita dikumpulkan dalam sebuah tempat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang sama, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini itu bisa menjadi sebab, jadi wasilah, menjadi alasan kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kembali kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam selalu ditambah-tambah oleh Allah kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, sebagai dukungan penuh kita kepada Allah
atas percintaan Allah dengan kekasihnya ini yang pertama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ulun meminta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat karena ulun berdiri di tengah-tengah bubuhan para pian orang yang mulia. Bukan karena ulun hendak meninggi, ulun hendak bersombong, ulun hendak merasa lebih mulia, kada ulun minta ampun, minta halal. Cuman diantara alasan ulun jadi berdiri karena ulun lihat acil di belakang tingau-tingau berpanjang bulu, jadi ulun bakalah karena awak ulun akui halus, jadi ulun minta rela. Tingau tungak mana teh gurunya nang bunga statijer ujar madang orang memuji lambat. Jadi minta ampun, minta halal, minta redha. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bulan Maulid telah berlalu, tetapi ilmu yang kita dapatkan dalam bulan Maulid selalu melekat dalam hati dan pikiran kita. Mungkin bulan Rabiul Awal telah lewat, tetapi rahasia-rahasia di dalam bulan Rabiul Awal akan selalu kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Di antara rahasia dan ilmu yang kita dapatkan dalam bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwa kita menyatakan bahwa kita benar-benar mencintai Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari ini kita membuktikan bukan hanya bulan Maulid kita memuji Nabi Muhammad, bukan hanya Rabiul Awal kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad, bahkan di luar bulan Maulid pun kita tetap memuji, mengagungkan, memuliakan dan meninggikan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amilna kulla hainin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya pun bukan setahun, bukan sebulan, bukan seminggu, setiap hari pun kita sanggup apabila itu diwajibkan untuk selalu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad ini menyatakan bahwasanya habis umur dunia tidak akan habis kita menceritakan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Seandainya ada orang yang bertekad kuat ingin menulis, ingin menceritakan, ingin merangkum cerita tentang Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, habis umur, habis hari kiamat hari tidak akan habis cerita kehebatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa gunanya kita untuk bermaulid, untuk memuji Nabi Muhammad? Taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Karena kita orang yang merindukan, sangat berat rindu kita kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai apabila disebut nama Nabi Muhammad rindu kita seakan-akan terobati. Bahkan hati kita menjadi gembira saat nama Nabi Muhammad selalu disebut di telinga kita, di pikiran kita, bahkan di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin di sini banyak majelis ilmu, majelis maulid, pondok-pondok pesantren.
yang mana di dalamnya pasti insya Allah akan diajarkan betapa kita ini harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab I'anatut Talibin, As-Sayyid Bakri Syata menyatakan, li ajli man khuliqatil arwah wal ajsam yahiqu ayyuhdalahu ar-ruh wal mal wat ta'ab. Kita sepantasnya tahu bahwasanya diciptakan ruh dan jasad kita ini karena beliau, maka berhaklah kita ini mempersembahkan ruh kita, harta kita, tenaga kita, bahkan seluruh apa yang ada pada diri kita untuk Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Karena apa? Karena kita ingin bersyukur, karena kita ingin berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang kada pandai berterima kasih dengan manusia, siapa manusia di sini? Yaitu Nabi Muhammad, maka kada diterima terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karena itu kita dilajarkan bahwasanya hidup ini karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jakanya kadada berkat Nabi Muhammad tidak akan muncul cerita kita di alam semesta. Arti berkat dulu, arti berkat. Arti berkat adalah sesuatu yang mana karena sesuatu itu mencungul sesuatu yang lain. Contoh, karena lampu dihidupkan, lalu terlihat teranglah di sini kambang, ada banyu, ada wadai, ada meja. Maka di sini meja, wadai, banyu, kambang ini mengambil barakat lawan lampu yang dihidupkan tadi. Itu maksud sederhana, ibarat berkat itu adalah sesuatu yang dengan sesuatu itu mencungul sesuatu yang lain. Nah, kayak apa itu memahaminya? Karena ada nini lalu muncul nini, nah timbul kai. Artinya bahwa berkat Nabi Muhammad lalu hidup kita ini ada mencungul cerita kehidupan di dalam alam semesta. Oleh karena itu mudah-mudahan berkat perkumpulan sederhana ini kita pinandu dan mengenal apa itu berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang datang ke dalam kehidupan kita, kita belajar mencoba. Ini pinandu sudah diberkatna. Jakanya kada Nabi Muhammad nah kada datang, lalu datang dalam kehidupan kita misalnya teh kotak. Berarti ketika melihat teh kotak ini ingat berkat. Ketika ingat berkat, berkat siapa ini? Pandangannya tambus bukan hanya melihat teh kotak, tapi yang dilihatnya adalah kekasihnya, yang karena kekasihnya itu teh kotak ini datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tambus pandangan orang yang mengenal apa itu berkat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang yang mengenal dengan berkat, orang yang mengenal dengan wasilah, itulah orang yang takwanya sempurna, imannya sempurna. Jadi orang yang apapun datang dalam kehidupannya mengingatkannya kepada kekasihnya yang selalu dipujinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak makan, ingat lawan berkat. Hendak minum, ingat lawan berkat. Hendak apa aja, ingat lawan berkat. Nah, siapa itu berkat? Yaitu tadi orangnya. Mau makan, teringat padamu. Nah, lalu bernyanyi ya guru ini. Mau tidur, teringat padamu. Mau apapun teringat padamu. Oh kasihku, itu kan lagunya. Nya suara ulun gak ada bagus, bang nang bagus suara kori kita tadi. Jadi kenapa yang berdudi minta istilah benyanyi sidin? Kenapa? Karena kita pinandu. Apa aja nang datang ingat, apa aja ingat. Al-mahabbah ru'yatul mahbub fi kulli syai' wa inda kulli syai'. Hakikat orang yang telah jatuh cinta, apapun yang dilihatnya, yang dirasanya adalah kekasihnya. Kita lihat cerita
Qais dan Laila. Pernah Qais adalah orang yang telah jatuh cinta kepada Laila. Laila adalah orang yang jatuh cinta kepada Qais. Saking hebatnya cinta si Qais ini berjalan lawan kekawanannya melewati rumah Laila. Rumah Laila ini bebukaan lelongkang. Jadi ujar kawan Qais, jaka ikam cangangi lelongkang Laila. Kalau pina ada Laila menjinguk di higa lelongkang, tuh jinguk-jinguk Lailanya coba itu. Kalau kok ada Laila tuh menjinguk di lelongkang, ujar Qais apa? Aku tidak perlu melihat rumah Laila, aku tidak perlu melihat lelongkang Laila, dan aku tidak perlu melihat apapun yang ada di rumah Laila. Cukup aku melihat bulan, di situ ada wajahnya Laila. Oh jer, itulah orang yang telah jatuh cinta. Kemana ia memandang tidak pernah lepas ingatannya daripada kekasihnya. Apalagi kita diingatkan dengan sesuatu yang datang nih berakat sidin, keingatan aturannya lawan sidin. Ingatkah lagu Banjar, sapu tangan bebuncu ampat. Sapu tangannya ini riget ya, sapu tangannya ini sebenarnya kada bersih, sapu tangannya ini sebenarnya banyak hingusnya, sapu tangannya ini terkadang kada seindah sapu tangan orang nang di toko, kada cuman nang memberi sapu tangan nih ayang beb. Behimat sudah hendak mencari sapu tangan nih supaya dapat sapu tangan ayang. Behimat mengejar kada dibarinya, behimat mengejar kada dibarinya, behimat mengejar kada dibarinya. Suatu saat nah janya bawa bulik sapu tangan ulun, siapa tahu ini bisa mengobati kerinduan pian. Bawanya bulik, disimpannya behimat, dicium-ciumnya sapu tangan, padahal riget di sapu tangannya. Padahal sapu tangannya banyak hingusnya. Cuman dengan sapu tangan ini inya kau melihat ayang bebnya di sapu tangan. Karena yang memberi tadi barakatnya siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apapun yang datang dalam kehidupan kita, baik itu bentuknya nasi, bentuknya iwak, bentuknya minum, dalam kitab Nuzhatul Majalis apabila kita hendak makan, maka disunatkan orang yang makan itu bismillah 1 kali suapan, bismillahirrahman 2 kali suapan, bismillahirrahmanirrahim 3 kali suapan, Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad suapan keempat. Kenapa salawat ini tidak ditinggal? Karena semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mahutbah menggelegar khutbahnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Cuman sebelum khutbah ini melihat ada di buncu sana ingoi menangis. Apa biar tukang khutbah? Berarti khutbahku ini menyentuh ke hati orang yang menangis tadi. Tuntung mahutbah, didatangilah orang yang menangis tadi. Paman, pian tadi menangis kenapa? Mendengar khutbah ulun gak tersentuh hati pian, karena ulun berkisah siksa kubur, karena ulun berkisah tentang neraka, karena ulun berkisah tentang sakitnya siratal mustaqim yang tercabur. Ujar sidin, aku menangis kada karena khutbah ikam, aku menangis gara-gara melihat janggut ikam, keingatan kambingku nang hilang. Hebatnya musyahadah ya orang ini, melihat janggut tukang khutbah keingatan kambing, karena di hatinya keingatan sayang bener lawan kambing nang hilang nih. Melihat tukang khutbah ya melihat kambing, cuman nang kada menghina nang bejanggut kada bentar rela mun ada nang sama atau nang bejanggut di sini bentar rela. Acil saben hari ka-7 nungkar tarong, bila nungkar tarong menangis, bila nungkar tarong menangis. Nengaran paman tukang jual tarung nih heran nih hendak menagur kalau kesangit orang kada ditagur bingung. Cel kenapa pian bila menukar tarung menjapai ke tarung menangis. Aku jasidin kada napa-napa pang menangis, keingatan ampun arwah jer. Tambus melihat tarung, melihat ampun arwah, di mana logikanya? Tapi itulah sesuatu bisa mengingatkan kepada yang lain.
Apa itu? Yaitu berkatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudahan bulik pada acara maulid ini kita sudah kadada lagi memandang yang lain, yang datang hanyalah sebuah keindahan jatuh cintanya hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa amalan orang yang telah jatuh cinta? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang telah di hatinya terpaut cinta kepada sesuatu, pastinya ketujuh memuji jelawan orang yang dicintainya. Saben hari inya memuji orang yang dicintainya aja. Bahkan terkadang jangan sampai aneh kalau ada orang yang telah jatuh cinta, cintanya itu membuat sebuah kata-kata yang di atas logika. Karena cinta di atas segalanya, cinta di atas logika. Mbah, buktinya nyanyian Niki Ardila, bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Pikirakan biar bulan madu di awan biru, di mana bejejak naiknya aja kada kawa. Cuman itulah cinta. Cinta bisa membuat sebuah kalimat dan kata-kata, bahkan perbuatan di atas logika. Jangan sampai kita menghina orang yang telah jatuh cinta. Dan orang yang telah jatuh cinta siap-siap dihina orang yang tidak mengerti dengan cinta. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Burung ada berayuan di higa kaca lalongkangnya Nabi Sulaiman. Burung pipit berayuan yang pian sayanglah lawan ulun. Ujar nang lalakinya, ulun ini sayang banget lawan pian. Apa buktinya pian sayang lawan ulun? Pian hendaknya apa? Ujar lakiannya. Pian aja bukti cinta pian lawan ulun apa? Ujar nang burung pipit lalakiannya, aku seandainya ikan menyuruh meruntuh kerajaan Nabi Sulaiman, aku runtuh kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat di higa lelek-lelek, pipit jar Nabi Sulaiman, awak kacoy, hendak meruntuh kerajaan unda. Tapi Nabi Sulaiman paham, itulah cinta. Terkadang cinta punya sebuah kalimat yang terkadang di atas logika. Anta syamsun, anta badrun, anta fid dunya imam, anta syamsun, anta badrun. Kita memuji Nabi Muhammad, teruskan walaupun pujian kita di atas logika, karena cinta memang di atas logika. Jangan takutan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah perbuatan orang yang telah jatuh cinta. Nan burung pipit, I love you my darling, di burung pipit. Nah, nyaman papuyu pada haliling. Awak halus ya Nabi Sulaiman, berharap hendak meruntuh kerajaan unda. Jujur juga lah, cuman itulah orang jatuh cinta. Makanya ulun tadi berdiri, nah ulun awak halus, ulun bisa pian dapat undangan, bahkan rancak betulis di banner undangan tuh Kahah Muhammad Hanafi, Kahah Muhammad Hanafi. Julun ini panitia ini tak salah nah, Kahah atau kan kai haji ya. Kalau ulun belum kai dan ulun belum haji, cuman panitia menulis Kahah. Mungkin panitia ini julun salah tulis. Nah cuman dipikir-pikir pulang sudah jopang ditagur, dipikir-pikir kayaknya bujur juga Kahah tuh sekalinya artinya kacoy haloi. Nah nih oh jarulun gak ada apa-apa, mun artinya kacoy haloi gak ada apa-apa. Kahah ya kalau lah kacoy haloi, dasar halus orangnya. Cuman halus-halus ulun insyaallah dalamnya ganal aja. Bagi nang paham. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudahan kita jangan sampai meninggalkan memuji orang yang kita cintai, karena itulah ekspresi kita cinta dengan Nabi Muhammad. Berapa kita mengekspresikan cinta kita sehari lawan Nabi Muhammad? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Teruskan, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang indah di balik percintaan kita dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan jangan ampih sampai ke anak cucu kita, sampai hari kiamat terus kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar aja orang di sana mengobrak-abrik cinta kita, memadahkan maulid bid'ah,
Biar aja orang di luar sana datang ke Kalimantan hendak menjauhkan cinta kita yang telah lama tumbuh di dalam hati, terus kita muji Nabi Muhammad. Jangan sampai orang di luar sana datang hendak menghancur yang kita selama ini telah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai salah undang guru, jangan sampai salah bedadengar. Karena kita mulai lagi halus sudah disalawati oleh kuitan kita. Kita mulai lagi halus diajarkan sembahyang pun tidak akan sah sembahyangnya tanpa salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan khutbah pun tidak akan sah khutbahnya tanpa salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan doa pun tidak akan dinaikkan oleh Allah tanpa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Mudahan kita ketujuh bersalawat dan ketujuh berselawar. Nah, jangan kada berselawar kecuali bebinian lawan lakinya di tengah malam. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu apapun yang muncul dalam hidup dan kehidupan kita ini berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah muncul sebuah rahasia, disitulah muncul sebuah ilmu bahwasanya bulan Maulid ini datang itu menyatakan yang hebat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sempurna hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut untuk dipuji hanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ketujuh beagak-agak, ketujuh bersombong-sombong, datang bulan Maulid ampih koyo, ampih sombong, ampih mengagungkan diri, ampih memuji diri. Yang jadi guru ampih merasa guru, yang sugih ampih merasa sugih, yang bungas ampih merasa bungas, yang jagau ampih merasa jagau, yang hebat ampih merasa hebat, yang ahli ibadah ampih merasa ahli ibadah. Karena apa? Karena bulan Maulid datang kita menimbulkan nang harat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bah kita bang, kita tukang tonton, tukang lihat, tukang puji. Jangan umpat penganten befoto, kita kameramen. Kalau kameramen umpat bakajal befoto mengalihi penganten. Alladzi dzakal arus dzakal ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس والنصارى والمجوس صار المجوس أسلموا بين يديه sallallahu alaihi an-nabi dzakal arus dzikruhu yuhyin nufus. Nabilah yang pantas jadi pengantinnya alam semesta. Kita jangan umpat campur, jangan umpat bakajal, jangan umpat maulah daur pengantin, karena kita hanya tukang foto, tukang kamera, tukang puji. Mudahan kita ketujuh melihat kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang koyo-koyo ampih koyo bulan Maulid ini kenapa? Karena Nabi nang dipuji. Kada memuji diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan memuji nama seorang ngaran Udin misalnya. Jangan memuji di Udinnya. Allahumma salli ala Udin adalah. Apalagi wah ini camuh sudah zamannya timbulan nabi-nabi palsu nang jer sebenarnya, padahal di dalam kitab tertulis kadada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, penutup para anbiya. Timbul aja ada nabi pengaran Udin pulang. Maka ada pulang nang umpat nang ngalih itu berselawatnya Allahumma salli ala Udin Allahumma salli alaihi wasallam. Ya kah? Sallu ala Nabi Udin. Kada kalau lah kita kan dosa gini umpat-umpatan. Cukup satu nama, satu rahasia,
satu kata, satu wujud, tetapi di dalamnya mengandung beberapa cerita yang indah tentang cerita Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maulah lagi kita sombong karena bulan Maulid datang nih mahantami orang-orang nang sombong, nang menyair kada menampayakan sairnya karenanya menyair muji Nabi Muhammad, nang menerbang karena menampayakan terbangnya karenanya menerbang muji Nabi Muhammad, nang merawi kada menampayakan bagus suara rawinya karena nang dipujinya Nabi Muhammad, nang hadir bahkan kada pernah memuji diri sendiri karena nang dipujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sallu alaihi wasallimu, sallu alaihi bersalawatlah kalian, wasallimu taslima selamatkan salawat kalian. Arti selamatkan salawat, jangan umpat campur dalam pembagian salawat tadi, jangan umpat campur kita umpat betimbul-timbul hatan bersalawat tadi. Contoh sederhana sekarang ini mungkin kita lihat banyak aja orang nang lihai berselawat tapi muntungnya wani lawan laki, berarti kada wasallimu taslima. Banyak aja orang nang berselawat tapi masih koyo muntungnya menampilkan diri, berarti kada wasallimu taslima. Banyak aja orang nang berselawat tapi muntungnya ketujuh menyumpahi orang, berarti kada wasallimu taslima. Banyak aja nang lihai menerbang tangannya harat cuma WA anak orang. Nah adalah guru jar, ada pian cari ya bubuhan anu sini apa ngarannya nih, ngaran kampungnya apa guru tadi, Kasongan, cari ija pian ada aja orangnya tuh sakopian orangnya. Ada aja muntungnya harat besair bagus besair tapi harat juga sakanya merayu anak orang. Nah I love you my darling tadi nyaman papuyo pada haliling, tapi di sini kada ada, di sini kada ada. Itu di sana di Amerika sana mungkin tahu kita. Mudahan kita wasallimu taslima salawatnya, artinya jangan umpat campur kita, karena kita kada hendak bersombong-sombong nang bungas, napa nang disombongakan bungas. Maka nang datang mencungul kehidupan kita ini berkat Nabi Muhammad, berarti nang mencungul kisahnya bungas-bungasnya ampun sidin, berarti harusnya bungas ini mengingatkan bungasnya sidin sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bercermin, doa bercermin apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana pian bagusakan rupa dan bentuk tubuh ulun, fahassin khuluqi, maka bagusakan hati dan akhlak ulun. Arti maksud bagusakan hati dan akhlak ulun kawa membulikakan kebungasan ini, kebungasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nang bungas toh kada boleh sombong, apalagi nang kada bungas. Tujar binian toh mencangangi undah hendak lawan undah tujar jar muhan kayak sok rinjing kisah payu mati kepayuan la ilaha illallah. Apalagi bebinian ya kah nang mun bungasnya gara-gara make up juga kada usah gin kita menampa-nampayakan kebungasan. Ya kalau wah ini make up larang kawa menutupi muha nang betual-tual. Wah ini banyak aja skincare banyak aja larang-larang. Wah ini skincare bah nungkar skincare tatimbun nam jagawat. Pinabungas dilihat sekalinya pupul tabel, padahal di dalam make up tadi ada jerawat, padahal di dalam make up tadi ada panau, padahal di dalam make up tadi ada bisul, padahal di dalam make up tadi ada sangkadi. Sangkadi tak kamu hari maginnya ay kita kada bokoyo nang bungas saja kada boleh sombong, apalagi nang kada bungas. Ya kah make up kita adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sidin nang nutupiakan kita ini kada dang bungasnya Nabi bener ya nang bungasyakan kita ini menutupiakan kita ini kada nang kawanya Nabi bener ya nutupiakan, jadi kita ini pina kawa kita ini kada nang kuatnya Nabi bener ya nutupiakan nang pina kuatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tukar make up, tukar sengkeker orang larang, hati-hati juga cilebian kalau pina kada cocok. Ya ada aja orang kada cocok, ada nang cocoknya pupur bebiji aja ya kalau muha tuh bungas sudah pupur bebiji aja, pupur baras aja, cuman paling tengah malam kita lawan laki mun pian takana di atas kelimpanan laki
Itu bener ya, paling masalah alasannya tah mun pian kada cocok pakai skincare nang larang ya Rasulullah, muha putih gulu habuk datis hirang kira orang wadai lapis bejalan tulak sarwan make up pina kandal bepaluhan sapui pakai tisuan jurang ya bener tungkul bejerang kada cocok ngarannya. Mudahan kita jangan lagi sampai bekoyo-koyoan menampilkan diri hanya tentang cerita diri kita. Kita disilahkan bebungas-bungas, tukar aja pian pembungas napa aja, tukar aja pian pupur napa aja, tukar aja sabun muha apa aja, cuman ingatkan bahwa kebungasan ini jadi cungul karena ada berkat. Berkat siapa? Sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang nang tahan timpas hati-hati juga ya kalau lah bersombong-sombong. Maka Tuhan nih pian terkadang sidin bisa menagur ditukari sidin nang sombong-sombong nih terkadang nang pina koyo hafal Quran manya pele akan lawan surah kuliah kul huwallah bakuliah kul huwallah tadi ujung ilat enda ya jar sutil ya pas ditukari Tuhan sembahyang maghrib kuliah ataupun tal a'bud ya a'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد tuhuk maayak dah kada tetamu lakum tiwas koyo hafal Quran bang hafal bang Quran tuh ke 30 juznya bahkan jaka Quran tuh 40 juz ya ke 40 nya hafal cuman koyo orang koyo tuh garing koyo cabe ya kalau lah koyo bener pas kuliah tapuntal kojaran tuh lah jakanya pintar belajar fikih muntapuntal baca surah berdiam satu mat kalau kopina di belakang ada nang menyahotakan mun bungol berataan di belakang rokok ay lagi kan ya itu tuh berdiam wala ana abidun ma abantum wala antum abiduna ma a'bud. Kada ada nang menyahuti di belakang sakadi teh bukahan kenapa jadi bukahan takutan kalau nyambung kan kada kawa makmum juga kata tapi pintar la ilaha illallah orang nang di belakang nyahotakannya kalau lah inang di belakang nyahot lakum jenang di belakang lakum ya rupanya ada serheng lalu kada kau nyambung bah lakum ini apa pulang nang di belakang pulang dinukum jenang di belakang pulang waliyadin kenapa jadi bermaulidan koyo kita jangan sampai bersombong-sombong karena Tuhan bisa saja menukari kesombongan kita bahaya. Fir'aun tuh kesombongannya ngaku Tuhan nafsunya saking jahatnya saking sombongnya sampai berucap nafsunya ana rabbukumul a'la akulah Tuhan yang paling tinggi karena apa sutil aja Fir'aun tuh jadi ngaku sombong karena inya kada bisa garing. Jadi hati-hati juga kita kada bisa garing lah sama lawan Fir'aun berarti kita keuntungan alhamdulillah bisa garing talain pada Fir'aun kada bisa garing gara-gara itu ngaku Tuhannya kesombongan inya ya kah dan inya kada bisa sakit gigi Fir'aun nih buka kitab Nuzhatul Majalis cak kada bisa sakit gigi kenapa karena gigi Fir'aun tuh dua aja atas lawan bawah tapi panjang atasnya satu panjang bawahnya satu panjang hapatannya tuh kada datang di mana ulat bakajal kada maunya sakit gigi bahkan Fir'aun ini bila behera 40 hari sekali behera itu kehebatannya pulang 40 hari sekali behera cuman bila mau behera ya Allah baunya kata ketulungan dan bila betutup hidung hatan Fir'aun behera bunuhnya jadi bila betutup hidung kebauan lawan tahi Tuhan
Kan Fir'aun ngaku Tuhan, Tuhan behera. Bila becium tutup hidung hatan mencium tahi Tuhan, bunuhnya oleh Fir'aun. Ada kegampangan. Cuman pas ketika itu ditukari Tuhan, Nabi Musa datang membawa mukjizat, tongkat sirin menjadi ular yang gonal, hendak memangkan lawan Fir'aun. Ya nang Fir'aun tadi nang asalnya 40 hari sekali behera, sehari 40 kali tepecirit. Fir'aun imbah dapatnya ular Nabi Musa 40 kali tepecirit sehari, ada kegampangan. Tapi tetap kada mau berubah karena ditagur Tuhan gak ada maasi, padahal taguran iya kah? Pian koyo tahan timpas, tahan tungkih, tahan gantal, tahan tembak, koyo silahkan pian koyo, tapi siap-siap Tuhan nukari. Berapa banyak orang nang preman, kisah koyo, kisah jagau, kisah tahan timpas, betato sebelah kiri ini tatonya Raja Wali, sebelah sini tatonya naga. Pokoknya bila di jalan ada nang lewat dipalaknya, tamakan 3 biji jati wadak, sakit parut beheraan, 3 bulan nyandang beheraan, tak ungut di muka WC preman tacut tadi bakurus awak Raja Wali tadi jadi kupu-kupu tatonya, naga tadi jadi ulet bulu. Kada berbentuk lagi ketia ketujuh benar menyombongkan, ya kah? Mudahan kita jangan sampai datangnya bulan Maulid ini masih sombong, karena kita menghapus kesombongan kita. Bulan Maulid datang atau sudah berlalu, kita sudah menghilangkan rasa kesombongan kita, karena yang patut dipuji hanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya teguran keras bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang ma'ajar, bagi orang-orang yang punya pesantren, yang punya majelis, yang punya undangan ke sana kamari berdakwah. Yang nyawa puji itu siapa ya Tuhan? Nang ikam muliakan tuh siapa? Ikam membawa diri, ikam bawa Nabi Muhammad kah? Ikam mengesahkan diri, ikam mengesahkan Nabi Muhammad kah? Ikam hendak maajukan diri ikam kah? Nang memiralkan Nabi Muhammad kah? Nya ketahuan aja. Nah, itulah tamparan keras yang luar biasa. Cuman insya Allah ulama-ulama kita di Kalimantan sudah belajar tentang pentingnya sebuah ilmu, bahwa semakin tinggi punya ilmu, semakin banyak punya ilmu, semakin baka bawah. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin betunduk. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Mun mau betunduk diputik kurang berarti banih itu berisi. Bilanya banih itu mencungit ke atas berarti kosong, hampa, ya kah? Jadi mudah-mudahan doakan ulun doakan pian, mudahan kita selamat dunia akhirat. Karena terkadang ini sangat berat bahwasanya bila punya ilmu itu bisa diulah menjadi kesombongan. Berapa banyak orang nang hanya raja jadi tuan guru, kada dikia orang guru menyanyangit. Paloi hanya 2 hari maajar di pondok pesantren, kada mau lagi di kiau paloi, loi jar abahnya, tukarakan bang rokok abah karistal, kada mehirani, ujar nang uma, oh abahnya paloi ampih dah jadi paloi, ini jadi guru ini, ya jar abahnya ro, tukarakan bang karistal ro, jar uma mencapil paloi, di kiau ro, padahal ro tuh bisa jaga ro, orang getelan. Ayo, saking jahatnya sebuah kesombongan yang ada di dalam diri. Tertinggal kahah, iya kada mau sarwan. Kahah, tertinggal kahah kada mau sarwan. Aku jangan kada sarwan. Aku ini sudah kiai, sudah haji, kada ditulisnya kahah di undangan ini kada sarwan aku. Gara-gara kahah aja kada sarwan, padahal aja kasarwan kanyang. Iya kah? Lawan kahah tuh napa jadi banggakan kita sini lanjak aja melihat kahah tuh pelat kalteng. Kada mau sarwan acil, bila kada beamas kada mau sarwan apa, bilanya kada baju hanyar kada mau tulak ke majelis, kasihannya pang. Bilanya kada pakai sandal hanyar kada mau berjalan menukarakan gesen laki. Terlalu kita ini ya kah. Mudah-mudahan berkat bulan Maulid ini datang, kita kenal siapa diri kita, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang nang anom-anom pang biasanya nang hanya raja masuk pondok di 3 bulan bulik ke kampung yang bisa menampaikan ilmunya tuh. Hanya raja hafal al-kalamu sudah dipakainya, sudah ditaksi. Melihat ada pang acil membawa anak sidin bungas, kawan bertiga bekidip mata sudah tahu isyaratnya dah, kisah bahasa Arab. Kisah bepandir bahasa Arab.
al-kalam wal lafzul murakkab. Oh ujar nang kawan manyahoti di Subarang, alam nasrah laka sadrak. Aja acil nang anom-anom nini lihai sudah bisa Arab man. Mudahan anak kau kena belaki lawan bubuhan yang nenek jangan bungol juga acilnya. Nang kawan di ujung pulang ada menyahut watsini wazaitun. Supir tahu menjawab supir Yasin Al-Qur'anil Hakim Yasin tersupir. La ilaha illallah. Nah, kau tuh benar nampilkan diri. Padahal kita punya guru, berkat guru, punya nabi, berkat nabi, punya Allah, rahmat Allah. Kita semua tidak akan lepas daripada itu. Jadi sebenarnya bulan Maulid ini datang menunjukkan bahwasanya kita mengagung-agungkan, menomorsatukan, bahkan melukis nama Nabi Muhammad itu di dalam hati kita. Tidak pernah kita menimbulkan siapa kita, tidak pernah kita menampilkan siapa kita, tidak pernah kita menampilkan apa kehebatan kita, karena kita tidak punya cerita tanpa ada berkatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sampai jam berapa panitia? Jam ulun ini jam Banjar masih nah. Tah 12 sih kira sudah lah. Nah, jam berapa? Jam 9 ke di sini. Tadi hitung di Jakarta berarti ulun. Subuh jam berapa subuh? Sampai subuh ke guru aja. Kadang sampai subuh juga pian aja dudukan di sini ulun bulik. Aja setumat lagi nah di 3 jam ya Allah. Sebenarnya nang uyuh tuh ulun dan gigilaan pun ulun banyak pendir. Imun pian bah guring ya kalau lah imbah panat behunjur betus bila bina masam liur boroko kojong sana tuh nah. Tuh ada asapnya kelihatan ya. Nyaman bener sidin boroko ayo kada apa-apa juga cuma nah hati dikadep tuh kalau ada tadung bener ya. Nah, mudahan kita berakat berkumpul di sini, himung di sini, kita berkumpul himung juga di negeri akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hasil daripada bulan Maulid kecuali kita ingin bergembira dengan hadirnya, dengan lahirnya, dengan wujudnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita membujurkan cinta kita lawan Nabi Muhammad, itu tidak akan lepas. Kita harus menuntut ilmu kepada guru yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Apabila kita tidak menuntut ilmu dengan guru yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah, maka orang itu cintanya tidak dibenarkan. Karena bagaimana akan mengikut jejak langkahnya Rasulullah, bagaimana bisa mengikut ilmunya Rasulullah, bagaimana bisa mengikut akhlaknya Rasulullah kalau kita kada berisi guru yang mengajarkan siapa itu Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-mahabbah hiyal mutaba'ah. Karena cinta itu adalah mengikut orang yang dicintainya. Sekarang kita kada tahu cara mengikut Nabi Muhammad, maka cara agar kita bujur cinta lawan Nabi Muhammad, cari guru yang sambung sanadnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai guru-guru kita, doakan guru-guru kita, dan kita berharap jangan sampai lewatkan kesempatan kita untuk ngambil barokah mereka, untuk ngambil ilmu mereka, untuk mempraktekkan akhlak mereka. Karena tanpa mereka kita tidak akan mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada guru mengaji kita, bahkan kita beramal tapi kada ada gurunya, sia-sia amalan kita itu. Beramal tapi kada ada ilmunya, kada diterima amalan kita itu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang nang wani beramal ilmunya kada ada ilmu nang nyambung, ilmu itu sanadnya dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru sampai ke Rasulullah, la tuqbalu, mardudatun la tuqbalu, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal tapi bungul, beramal tapi bungul ya. Itu sama menyupani diri kita sendiri. Hatan sembahyang kipayah membawa sajadah kalinya, sembahyang sunat ya, sembahyang fardu kipayah, sembahyang jenazah sangu sajadah. Ketahuan sudah hatan sangu sajadah ini bungul di orang nek, maka maampar pulang di belakang imam. Maitihi orang higa-higa pina rapat, kenapa jarnya sembahyang hanyar pulang sakune jar.
Padahal orang sembahyang fardu kifayah, imam bertakbir 4 juga bertakbir, imam takbir kedua sidin takbir juga kedua, tapi ruku. Orang pada takbir ruku, orang takbir tuh 4 kali, doa isinya, salawat isinya, fatihah isinya, ya kah gesan si mayit ada sidin ruku, nah ruku. Takbir ketiga sidin tidak, takbir keempat sidin sujud, mandangar kadada lagi takbir bang kita sidin soranganan. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Takuni orang kenapa kayak ada ruku ada sujudnya? Orang kan ada beruku bersujud, ayah aku nih jasidin kada apa-apa. Jadi aku ada ruku ada sujud, lawan mayat nih aku bakal warga bener jasidin. Angkai apa bakal warga bener? Kada gagampangan nih ilmu. Jadi kita bila anak beramal cari dulu ilmunya. Ada di dalam kitab, kalau ulun kada khilaf, kitabnya adalah Syarah Sitin. Di dalam kitab itu ada seorang ahli ibadah. Jadi naik ke atas gunung beribadah aja. Karena bila turun sidin bertutukar aja karena naik pulang. Ditakoni orang, wahai ahli ibadah abid, pian nih ulun lihat beribadah tapi kada sing kawinan. Kenapa pian kada hendak kawin? Aku jar sidin bilanya kawin mahaur beribadah. Bila aku kawin aku sibuk mencari rezeki berusaha, karena aku beribadah aku tak ganggu. Bapang, wahai ahli ibadah, bila pian hendak apa jurang tuh bahasanya, merujuk akan hasrat nafsu piannya menyasa paling tinggi ke mana? Amunya tauhidul af'al ke mana? Pian mahajuk akan bahasanya sama itu aja sudah. Aku jersidin bilanya aku sapaning tinggi, aku membawa kaladai betina. Bilanya aku hendak ke udar jersidin. Bilanya ada antena naik, ku hajuk akan jadinan bahasanya sama itu aja sudah supaya paham. Nah jadi orang tak salah pian sama itu, dibawa ke orang alim ditagur ini akibat apa? Karena ma'amalakan ibadah tapi ilmunya kadada, dikiranya boleh sok mahajuk keledai. Nah ini hati-hatinya wani-wani bahaluat sekalinya kucing yang diperkosa, wani-wani bahaluat sekalinya kambing, pina bagus burit kambing nih jer kacar melihat burit kambing. Nah ini bahaya nih ya kalau lah masuk halwat, kira di sini kadada kalau halwat mau kambing lah. Nah ngalihnya tuh karena kalau kambingnya betianan mahadangi lawan kambing nih gahir, kalau pinanang betianan nih kambing keluar anaknya mirip seorang, ini khawatirnya dihadangi muhanya mirip seorang kan kalau dibunuh nih, muhanya mirip seorang dihadangi kambing tadi hanya melahirkan sekalinya keluar anak kambing, ya kah? Alhamdulillah muhanya kambing juga kan, alhamdulillah hajarnya anak kambing juga kalinya. Takutan kalau muhanya mirip seorang, bejauh 2-3 kali 5 langkah sakanya bekiau abah ya. Nah ini bahaya macam-macam aja lah. Jadi mudah-mudahan sedikit malam ini sebuah nasihat bagi ulun sendiri dan bagi kita semua, bahwa kita sebenarnya tidak lepas daripada berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang telah tenggelam di dalam berkat inya tidak akan pernah lepas daripada cinta kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang jatuh cinta pasti awaknya, badannya, pikirannya, mulutnya suka mengagung-agungkan Nabi Muhammad yang dicintainya. Dan orang-orang yang benar telah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad akan berusaha mencari jalan, yaitu berguru agar guru ini menjelaskan siapa itu Nabi Muhammad. Bahkan ia mencari guru yang guru itu bisa dilihatnya, gurukulah Rasulullahku, gurukulah wali kutubku, gurukulah orang yang paling hebat di antara yang lain. Karena aku memandang guruku, disitulah aku memandang ada cerita tentang Rasulullah. Man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani kana ma'i fil jannah. Barang siapa duduk bersama orang alim, yang orang alim itu karam dirinya dengan Rasulullah, maka orang ini seakan-akan duduk bersama Rasulullah, dan orang yang duduk bersama Rasulullah akan bersama Rasulullah di dalam surga. Mudah-mudahan kita istiqamah menuntut ilmu, istiqamah beramal, mudah-mudahan sehat panjang umur, mudah-mudahan kita kada
dimatikan kecuali kita bertemu dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau hanya di dalam mimpi, dan kita berharap mudah-mudahan berkat maulid ini kita seumur hidup dalam kebahagiaan, baik yang mengadakan acara, baik panitia acara, baik yang menghadiri acara, baik undangan acara, dan siapapun yang terhubung dengan acara maulid pada malam hari ini. Kita berharap kita diberikan kebahagiaan dengan wujudnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Mudah-mudahan kita tak kumpul pulang di lain kesempatan, minimal kita berkumpul di dalam surga. Tak ampun, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Guru Muhammad Hanafi yang telah menyampaikan ceramah agama. Semoga kita dapat mengambil intisari dari apa yang telah beliau sampaikan dan mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa. Maka kami mintakan kembali kepada Al-Mukarram Guru Muhammad Hanafi untuk membacakan doa. Kepada beliau kami persilahkan. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa al-khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم وعفونا يا كريم وعفونا فليرحمنا سبحانك على الوهاب لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر ولك الفضل وأنت ربنا حقا ونعبد غيرك وأنت امتاز لجلك أهلا يا ميسر كل عسر جبر كل كسر صاحب كل فريم قوي كل دائب ويا من كل مخيب يسعن كل أسير يسعن كل أسير يسعني يا الله كل أسير فتسير الأسير عليك يسير وما لا يحتاج إلى البين وتفسير حاجاتنا يا الله حاجاتنا يا الله حاجاتنا يا الله إليك كثير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam ini. Sebelum acara ini kita tutup, ulun mewakili panitia acara banyak-banyak mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang sopan. Sekali lagi kami minta ampun dan maaf. Maka marilah kita tutup acara ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.